Yo, tara, luto tayo. Chili garlic oil nga pala, boy. Simple lang natin, balatan natin yung isang ulo ng bawang. Yan. Lagyan natin ng asin. Yan. Sige pa, konti pa. Tapos, kunin na natin yung sili na hinugasan natin na nakababad lang. Yan. Gupitin natin yung tangkay para malinis na. Yan. Tapos gigilingin na lang natin yan, boy, para mabilis. Simplihan lang tayo dito. Yan. Yun o, ginigiling na o. Iyan. Inalog pa nga. Iyan. Hop. Sa angas. Apoy muna. Apoy. Iyan. Lagyan natin yan. Mantika. Painitin natin. Mainit na. Salang na natin.